हेलो डियर शुभम झीला आउ गोटे ब्लग आपण मानी नहीं पलि आसी संध्या 7टा आए जाऊँ बालेश्वर गोटे कौन नुआ दुकान खोलची आगे पनीर पकड़ा स्वीट कॉर्न चाट फाट कौन बनाऊँगी काल जड़े भाई कहले जा देखा रिव्यू आने दुकान केमती कौन कर आइटम कर चलन जा देखा बालिया छक पहुँच जाइए ये से भाई दुकान जोटा कि हूँ साई अन्नपूर्णा फूड कोर्ट चलन जा देखा आप नाटा कौन कौन आइटम सब अच्छी अच्छा अच्छा पनीर पकड़ा प्राइस के कौन अच्छी स्वीट कॉर्न के कौन रोचे चाट मसला जो पिज टमाटो चाट पनीर पकड़ा आम गोटे कर पनीर एटा कौन टा अच्छा जो मशरूम जो सॉरी कॉर्न चाटा तैयारी होचे जाओ भाई टमाटर पकेले देखी खुशी लगे 150 टका किलो देवी चाट मीन्स सलाड सेटा गोटे टाइप रो दियो चाट सेटा हला मेन इंग्रेडिएंट्स ये नतो अच्छा गुंड देवी ना गुंड दीटा खाइबे ना 500 आपको नहीं लगे मैडम नहीं लो पकई अब टिके छाड़ी के आसुन 5-10 मिनट चार जीव बालेश्वर आड़े जीवन सकाल लगला भल लगे 10 आउट ऑफ 10 तुम भाई बेटर आगुरी बनई रख ना कौन बड़ रोच खाली आमर पकोड़ा ये आसी देखा खाଇବା केमती कौन लगुच देखा नुनिया ना जूसी अच्छे मोबाइल टेस्ट अच्छे खियापिया सर जाइए भाई पनीर पकड़ा बोधा मोबाइल थिला आउ 10 आउट ऑफ 10 दिया हम यहाँ हूँ देख पारे जो बालिया छक जो चाहा कॉफी दुकान तो आप समस्त जानी थे से दुकान गोटे मिनट ये जो सार्ट स्वीट स्टॉल एंड कॉफी यही दुकान पूरा फ्रंट रे भाई दुकानटा ये रोचे किसी साई अन्नपूर्णा फूड कोर्ट
ଏଇଠି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ କେମିତି ରହୁଛି। କେବେ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଆଉ। लो जी ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଦୋକାନଟା ଖୋଲିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି। ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜି ପୁରା ଲାଜ ସରମ ନ କରି ଆଜି ଟୋଟାଲ ପୁରା ଖୋଲମ ଖୋଲା ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଉଠିଲେ ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁଛି ଭାବୁ ଭାଇ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଉଠେଇଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଭାଇ କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସବୁ ନୂଆ ଏବେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ କି ଯାଅ ସେଠି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନାଅ ଦେଖିବା। ଆଜି ପଳେଇଲି ସେଠିକି ଆଉ ଭଲ ବି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ। ଏପଟେ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛ କି ସେପଟେ ରୋଡ଼ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କନ୍ଦରପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦ୍ୱୀପ ରୋଡ଼ ସେଇଟା ହେଉଛି ହେଲା ନା। ମାଛଗାଁ ରୋଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ରୋଡ଼ରେ ଯେବେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି କେବେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।